بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس التاسع والعشرون 9e cours وما زلنا في الكتاب الثاني من كتب المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on commence. المدرس حججت يا مسعود. حججت, est-ce que tu as fait le hajj? مسعود: لا يا أستاذ. حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت. Tous mes camarades ont fait le hajj à part moi. مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. Donc pendant les jours de le hajj, j'étais malade. Je suis resté donc à Al-Madina. لا تحزن, ne sois pas triste. لا تحزن. ستحج في العام المقبل. Tu vas faire le hajj, le prochain hajj. العام المقبل, donc l'année prochaine. العام المقبل. إن شاء الله. تمر السنة بسرعة. L'année passe très vite. مر يمر, passer. أحججت أنت يا أستاذ؟ لا, لم أحج هذا العام ولكنني حججت قبل هذا 5 مرات. Cette année je n'ai pas fait le hajj, mais avant cela je l'ai fait 5 fois. أنا أشم رائحة كريهة. Je sens une mauvaise odeur. أما تشمون رائحة يا إخواني? Ne sentez-vous pas une odeur détestable? بلى. Lorsqu'on répond à une phrase négative, interrogative, négative, si on veut répondre par l'affirmative, on dit bala. Si on dit na'am, c'est le contraire. Si on dit na'am, c'est qu'on ne sent pas. Donc bala. نشمها من أين هي؟ أظنها من الحمام. نعم هي من الحمام. Ça vient de la salle de bain. إن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البالوعات. القمامة, c'est la poubelle. التي رماها أحد الناس. Donc la poubelle qu'une personne a jetée. سدت البالوعة. سد يسد سد يسد سدا. C'est le fait de, c'est boucher, d'accord. أغلق, fermer, وملأ, remplir. Donc c'est boucher. Donc la poubelle, donc c'est سد يسد. J'ai dû faire une faute là, c'est سد يسد. Donc la poubelle, en fait, elle a bouché les égouts. البالوعة, c'est l'égout, les égouts, d'accord. من الذي دفع السبورة إلى الخلف? Qui a دفع, qui a poussé donc le tableau vers l'arrière? تعال, viens, يا سعيد. وجرها إلى الأمام, et pousse-la vers le devant. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا. Tu l'as trop poussé. ادفعها إلى الخلف قليلا. Repousse-la vers l'arrière un petit peu. يكفي. يكفي, c'est ça suffit. D'accord. اتركها الآن. Laisse-la maintenant. أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ? Est-ce que c'est la deuxième partie du livre, أستاذ؟ نعم. خذ هذه النسخ وعدها. Prends ces exemplaires. النسخ. نسخة المفرد, une copie. كتاب منقول منه, c'est un livre qui a été copié à partir d'un livre, à partir d'un autre livre. Donc c'est nuskha, c'est une copie, d'accord. Donc خذ هذه النسخ, donc prends ces copies là, prends ces exemplaires. وعدها, من الفعل عد يعد عدا يعني حسب وأحصى, compter et quantifier une chose, donc c'est compter, d'accord. Donc خذ هذه النسخ وعدها, prends ces exemplaires là et compte-les. أعددتها كم هي? Est-ce que tu les as comptés? Donc elles sont combien? Ils sont combien? نعم عددتها هي 25 نسخة. Donc il y a 25 exemplaires. ندرس الآن حديثا. Nous allons étudier maintenant un hadith.
أكتبه على السبورة. Donc je l'écris sur le tableau. فاكتبوه في دفاتركم. Écrivez-le dans vos cahiers. يكتب عن أنس قال رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسست, je n'ai pas touché. ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. ما معنى ديباجا؟ ديباجا هو النوع من الثياب يصنع من الحرير. C'est une catégorie de vêtements qui est donc fabriquée à partir de al-harir, c'est la soie. Donc je n'ai pas touché une soie. Wala hariran. Hariran, c'est نوع من القماش ذو خيوط رفيعة. Donc c'est une catégorie de tissu qui est donc fabriqué à partir de fils mais très cher, d'accord, qui a de la valeur. الطبيعي, donc الطبيعي منه تنتجه حشرة تسمى دودات القز. Donc c'est la soie hein, qui est fabriquée donc à partir d'un insecte qui s'appelle le ver à soie. Donc dibaj, ou le harir, c'est la même chose. Hein. Dibaj, c'est le vêtement qui est fait à partir de la soie. Et le harir, c'est la soie. Donc je n'ai jamais touché donc, de la soie plus doux. Al-yana, c'est ism tafdil min al-fi'l layyana. Donc je n'ai pas touché de la soie plus douce que la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wala shamamtu ra'ihatan, je n'ai jamais senti une odeur. Qattu, je n'ai jamais senti une odeur aussi bonne. Atyaba min ra'ihati Rasulillah, aussi bonne que celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da hunayhati, hunayha yani waqtun qasir, un court instant. Donc après un court instant. Katabtum ya abna'i, est-ce que vous avez écrit donc le hadith? At-tullab lamma. Lamma ça veut dire pas encore. Nous n'avons pas encore fini d'écrire ce hadith. Lamma. Al-mudarris ya Ali. La tadhunnu annani ghafilun amma ta'mal. غافل من الفعل غفل يغفل غفولا يعني أهمل الشيء, c'est-à-dire délaisser quelque chose. وسهى être, ne pas être attentif en faire cette chose. ولم يعطه اهتماما, et ne pas donner donc l'importance à cette chose. Donc ne pense pas que أنني غافل عما تعمل. Ne pense pas que je ne sois pas attentif à ce que tu fais. إنك لا تكتب الدرس, tu n'écris pas le cours. إنما تكتب رسالة, tu es en train d'écrire une lettre. أليس كذلك, n'est-ce pas? ردها في الحقيبة. رد يرد ردا يعني أرجع, c'est le fait de faire revenir une chose, d'accord? Donc ردها في الحقيبة, donc remets cette lettre là dans ton sac, ton cartable. بلى هو كذلك, c'est vrai, il est ainsi. أنا آسف, je suis désolé. أنا آسف, je suis désolé. يا أستاذ لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Je ne recommencerai pas une telle chose, Inch'Allah. Donc là, c'est une expression importante à apprendre. لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. أجب عن الأسئلة. لما لم يحج مسعود هذا العام? Pourquoi Mas'ud n'a pas fait le hajj cette année-là? كم مرة حج المدرس؟ من أين جاءت الرائحة الكريهة؟ لماذا خرجت الرائحة الكريهة من الحمام؟ Vous répondez à ces questions. هذه أمثلة للفعل المضاعف. Donc ça c'est des exemples des affaires qu'on appelle fi'l al-mudha'af, c'est-à-dire qui se finit par une shadda. Hajja asluhu, là-bas c'est hajaja.
يحج أصله يحجج. C'est plus facile de dire حج يحج. La même chose ici pour ظن يظن جر يجر مر يمر عد يعد سب يسب insulter. رد يرد صب يصب verser. سد يسد شم يشم مس يمس شم أصله شمم يشم أصله يشمم وكذلك مس. Ok. Vous voyez que les Arabes aiment bien simplifier les choses. Hein. Donc on va mettre une shadda pour éviter cette redondance à la fin du verbe. اقرأ ما يلي حج أخي قبل 3 أعوام وأنا حججت هذا العام أظنك طالب أصب لك مزيدا من الشيء يا أخي. Est-ce que je te verse un peu de thé encore? لا شكرا. لما تجرين الحقيبة في التراب يا فاطمة. Pourquoi tu traînes ton cartable dans la poussière? أعددت هذه الريالات يا سعد. نعم أعددتها هي 100 ريال. لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة. يمر المدير على الفصول كل صباح. أسند الأفعال الآتية إلى المتكلم كما هو موضح في المثال. Donc là, il faut connecter donc les verbes. Il est le mutakallim, hein, comme il est explicité ici dans l'exemple. Hamidun dhanna ana dhanantu. Ok. Hamidun adda, et vous le conjuguez entre guillemets donc au mutakallim. Hamidun marra, hamidun jarra, hamidun hajja, hamidun radda, hamidun shaqqa min al-fi'l yashqu mashaqqatan yani sa'aba. Hamidun shaqqa, c'est il a rencontré des difficultés. Hamidun shamma, hamidun sabba, hamidun massa. تأمل المثال ثم صيغ الأمر من الأفعال الآتية. Là, vous allez construire le fi'l amr. Anta tajurru, tajurru, jarra, jarara, jurra. La yaltaqi sakinan. On peut pas dire jour. À la base, c'est tajurru, tajurru. Si on le met au amr, ça va faire tajur. Il y aura 2 sakines. Il y aura le premier ra sakina et le deuxième si on le met à l'impératif. Donc c'est pour ça qu'on va mettre une fatha. Jurra. Tamurru, tarudda, tahujju, tadunnu, tasubbu, ta'uddu, tashummu, tamassu. Tout ça, vous les mettez au amr. Hein, donc vous revenez en fait au présent, vous enlevez le ta et vous mettez une fatha. Tajurru, jurra, tamurru, murra, ainsi de suite. اقرأ ما يلي جر هذا المكتب صب القهوة للضيوف عد هذه الكتب شم هذه الزهرة. Donc sans ces fleurs-là. تأمل ما يلي يحج لم يحج. La même chose. Hein. Là c'est lam. Donc il est majzoum. C'est la même règle que l'impératif. Hein, parce que l'impératif il est majzoum entre guillemets. يحج لم يحج. لم يحج. Hein. Donc 2 sakines ne peuvent pas se suivre. Donc on met une fatha. لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. لا تجر. Donc تجر لا تجر لا تجر. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لا لم. أحججت لا لم أحج. Vous répondez en utilisant la ou bien لم. أعددت هذه الكتب يا بنيتي. Donc ça c'est pour mettre en pratique la règle qu'on vient de voir. أسببت زميلك هذا يا علي أمر المدير على الفصول أصببت الماء الذي كان في المكوب
أشممت رائحة كريهة عندما فتحت باب الحمام. أدخل لا ناهية على الفعل الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة. لي مزيدا من القهوة. تصب. أدخل لا ناهية على الفعل الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة. Donc là, il faut rentrer la nahiya, tasubbu. Vous mettez la nahiya devant tasubbu. Li mazidan min al-qahwa. Donc la tasubba li mazidan min al-qahwa. La, etc. تظن أن الامتحان يكون سهلا. تسب أخاك المسلم. هذه الريالات تعد بين يدي المصلي. تمر السبورة من مكانها. تجر. إسناد عد إلى الضمائر. حامل عد. الأولاد عد. آمنة عدت. البنات عددن. أنت عددت. أنتم عددتم. أنت عددت. أنتن عددتن. أنا عددت. نحن عددنا. إسناد يعد إلى الضمائر. حامل يعد. الأولاد يعدون. آمنة تعد. البنات يعددن. أنت تعد. أنتم تعدون. أنت تعدين. أنتن تعددن. أنا أعد. نحن نعد. إسناد الفعل الأمر من عد إلى الضمائر. عد يا حميد. عدوا يا أولاد. عدي يا آمنة. أعددنا يا بنات. تأمل استعمال الكلمتين قط وأبدا. Là, on va voir comment on utilise قط et أبدا. ما فعلت هذا قط. Je n'ai jamais fait ça. قط. قط, il s'utilise avec le passé. لم آكل طعاما لذيذا مثل هذا قط. Je n'ai jamais mangé un repas aussi bon que ça. لم أترك الصلاة قط ولن أتركها أبدا. Donc là, أبدا, on l'utilise avec le futur. ولن أتركها أبدا. لم أسمع كلاما مثل هذا قط. كيف تقول إنك رأيتني في الهند. أنا ما ذهبت إلى الهند قط. قط خاص للماضي. قط c'est pour le passé. وأبدا خاص للمستقبل. C'est pour le وأبدا خاص للمستقبل. Donc c'est pour le futur. تأمل ما يلي. لين اسم التفضيل. ألين. لين. Donc اسم التفضيل c'est ألين. هذا الحرير لين وذلك ألين من هذا. Donc cette soie-là est douce. وذلك, et celui-là, il est encore plus doux que celui-là. طيب اسم تفضيل أطيب. هذا الطعام طيب وذلك أطيب. Donc الكلمات الجديدة. مرة مرات plusieurs fois. الديباج نوع من الحرير. نسخة نسخ des copies. كف أكف une main des mains. رائحة هنيهة un court instant. مزيد en plus. كريه بالوعة donc c'est les égouts. غافل لين طيب. دفع يدفع. مريض يمرض. مرض يمرض. حزن يحزن.
أقسام الفعل. Catégorie de أفعال d'un point de vue صرف. الفعل السالم, c'est ça, d'accord. كتب يكتب لن يكتب لم يكتب اكتب. À chaque fois je vais vous dire le passé, المضارع المرفوع, المضارع المنصوب, المضارع المجزوم والأمر. المهموز. Ça c'est une petite révision, hein. C'est tous les af'al qui contiennent donc une hamza, comme akala, sa'ala, qara'a. Au début, au milieu, à la fin. Qui contiennent une hamza, on l'appelle al-mahmouz. Ya'kulu, yas'alu, yaqra'u. Lan ya'kula, lan yas'ala, lan yaqra'a. Lam yaqra, lam ya'kula, lam ya'kul, lam yas'al, lam yaqra. Kul, is'al, iqra. Al-mudha'af. Qui se finit par une shadda, comme les verbes qu'on vient de voir. Adda, shamma, jadda. Ya'uddu, yashummu, yajiddu. Lan ya'udda, lan yashumma, lan yajidda. Lam ya'udda, lam yashumma, lam yajidda. Udda, shumma, jidda. Al-mu'talu, al-fa, al-mithal. المعدل العين المعدل الفاء المثال. Donc c'est tous les af'al qui commencent par un harf illa, mais al-fa, c'est-à-dire la première lettre. Fa'ala, rappelez-vous, fa'ala, donc fa première, ain deuxième, lam troisième. Waqafa yaqifu, lan yaqifa, lam yaqif, qif. Alors, vous voyez qu'ici à l'impératif, la harf illa saute, hein, qif. Al-mu'talu al-ayn, al-ajwaf. Al-mu'talu al-ayn, donc c'est la harf illa arrive en deuxième position, al-ayn. On l'appelle al-ajwaf. Comme ici, qala, ba'a, nama. Il y a un alif. Bien sûr, hein, vous verrez, on va voir plus tard que ce alif-là, à la base, il a été changé aussi. Hein, parce que qala, comment ça s'appelle là-bas, à la base, c'est un waw. C'est qawala. Après, on l'a transformé en qala. Et le dalil, c'est que yaqulu, ici, on voit le waw réapparaît. Et ici, ba'a, la même chose. C'est baya'a. Et le dalil ici, yabi'u, on voit le ya ici. Nama, la même chose. Nawama. Et le dalil, c'est naum. Bon, ça c'est une chose. Qala, ba'a, nama, yaqulu, yabi'u, yanamu, lan yaqula, lan yabi'a, lan yanama, lam yaqul, lam yabi'a, lam yanam, qul bi'nam. المعتل اللام الناقص. Ouais. Il se finit par donc le mu'tal lam, c'est-à-dire en troisième position. Vous avez donc soit un ya, donc un ya ou bien un lif maqsoura. Masha nasiya naha, yamshi yansa yanha, lan yamshiya lan yansa lan yanha. لم يمشي لم ينسى لم ينهى الحرف إلا صوت يمشي إنسى إنهى. دعا يدعو لن يدعو لم يدعو أدعو. اللفيف المقرون. Donc la harf illa arrive en deuxième et troisième position. Ka wa yakwi lan yakwiya lam yakwi ikwi. Al-lafif al-mafrouq. La harf illa arrive en première et troisième position. Waqa yaqi, lan yaqiya, lam yaqi, qi. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.